नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो आज फेब्रुआरी 12 तारिख सारा भारत वर्ष रे 14टी श्रमिक संगठन एवं 5टी वामपंथी दलों द्वारा भारत बंदर डाकरा दि जाइए। तेणु केंद्र सरकार विरुद्ध रे वर्तमान 12 घंटिया जो बंद डाकरा दि जाइए, जहाद्वारा कि अखचक बंद रहा सहित बहुत सारा सरकारी कर्मचारी जो सब विभिन्न समय जो आमर दाबी रही सहित श्रमिक संघ एवं कृषक मान दाबी को नहीं यही 12 घंटिया जाकि भारत बंद आज सारा भारत में हवापाई जाऊँगी। तेणु संध्या 6 पर्यंत आपण मानक पई कौन सब जिनिस खुला रहिबो कौन सब बंद रहिबो या सहित आज जो एग्जाम होबार अछि उड़ीसा रे यार कौन कौन प्रभाव रहिबो याकु नहीं आसंतु कौन रही अपडेट से विषय जानिबा। या सहित बैंक पोस्ट ऑफिस आपण मानकर बस चलाचल बंद रहिबो कि नहीं, रेल चलाचल बंद रहिबो कि नहीं, एने वर्तमान कौन कौन अपडेट रही जानिबा। ता सहित ओडिशा रे होबाकु थिबा किछि एग्जाम जेमिति कि जीएनएम एवं एनएम पिला मानकर जो एग्जाम रहउची ता मध्य वर्तमान पोस्टपोन हो जाइछि से विषय मध्य डिटेल्स अपडेट आज ही वीडियो रे देबी। तेणु जदि वीडियोटी आपण माने वर्तमान देखुचंती शेष जाय देखंतु, नहले परवर्ती समय रे आज आपण मानकु एही सबु असुविधार सम्मुखीन होबा पई पड़िबो। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल रे सेट कर दियंतु। तो देखंतु आज भारत बंद डाकरा गड़ीबनी यात्रीवाही बस ट्रक टैक्सी बैंक बीमा पोस्टाल ऑफिस बंद रहिबो। ता सहित श्रमिक संगठन एवं वामपंथी दलर वर्तमान यही डाकरा मिली। तेणु देखंतु जो अपडेट रही भारत बंद डाकरा देइछि 14टी श्रमिक संगठन बा 5टी वामपंथी दल, जहाद्वारा कि बैंक बीमा पोस्टाल परिवहन एवं निर्माण कर्मचारी यही धर्मघटरे सामिल होगापाई जाउछंती। तेणु खଣି और खଣି अंचल काम बंद करेंगे श्रमिक। या सहित हाट बजार और अन्यान्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रे वर्तमान ताला झुलियापाई जाउछि। तेणु यही सर्वभारतीय धर्मघट को 5 वामपंथी दल एवं 14टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वाधीन सर्वभारतीय फेडरेशन को नहीं गठित ट्रेड यूनियन मिलित मंच परिचालना करिबो। अखचक प्राय सबू बंद रहिबो बा बंद रहिबार संभावना अछि। उड़ीसा रे जदि आमे देखिबा विजु श्रमिक सामुख्य यही धर्मघट डाकरा को नैतिक समर्थन जणाइछि। तेणु ट्रेड यूनियन और वामपंथी दलगुड़िक सह कांग्रेस हड़ताल रे सामिल हो बोली सूचना मिली। तेणु आज जो परिस्थिति रही ताकू देखी निष्पत्ति निया जाइछि जे बस मालिक संघ कहूथिले हैं प्राय सबू यात्रीवाही बस सेवा बंद रही पारे। घरोई स्कूल कॉलेज बंद रखिया राज्य अभिभावक संघ दाबी उठेइछि। सेपटे किंतु जदि आमे देखिबा किछि घरोई स्कूल खुला रहिबो बोली कर्तृपक्ष मध्य निष्पत्ति नेइछन्ति। देखंतु एई जो बंद डाकरा दिया जाइछि आपण माने जानिथिबे बंद समय बहुत किछि जोटा कि सरकारी स्तर रे आपण मानकर बंद करा जाई न थाए, किंतु जो श्रमिक माने हुंतु बा जो संस्था ए बंद डाकरा देइछि तार जो रहिचंती आपण मानकर कर्मकर्ता माने बा जो माने भी एही बंद को समर्थन करुचंती से माने एही सब जिनिस को बंद करी रखंती। तेणु सरकारी स्तर रे कोनोसी जिनिस बंद होबार संभावना नहीं, किंतु जो बस हो बा ट्रक हो बा टैक्सी हो जोटा कि आपण माने जान गोटे स्थान अन्य स्थान को यातायात करचंती एही सब यातायात पई आपण मानकु जाकि प्रॉब्लम हेई पारे। या सहित देखंतु आपण मानकर ऑटो रिक्शा टैक्सी और अन्यान्य परिवहन सेवा भी ठप हो पारे। ता सहित पेट्रोल पंप मध्य उकिल बंद पाई ओलिए बंद रहिबो। अर्थात जेहेतु एटा हमर श्रमिक मानकर स्ट्राइक रही तेणु यार प्रभाव निहाती सारा उड़ीसा रे एवं सारा भारत रे पड़िबो, जो विशेषकर श्रमिक श्रेणी जो माने शिल्प कारखाना रे काम करचंती सेमाने याकू 24 घंटिया बंद करिवे बोली डाकरा देइचंती। तेणु मिलित मंचर राज्य स्तरीय कर्मकर्ता और वामपंथी दलर नेता माने ओडिशा रे धर्मघट को सफल करिया पई आह्वान देइचंती। मास्टर कैंटीन छकरे मशाल शोभायात्रा आयोजित होईची। धर्मघट रे रोगी चिकित्सा आम्बुलेंस सेवा संवाद परिवहन अग्निशम विभाग एवं जल जोगाण रे व्याघात हेबो नाही बोली श्रमिक माने निर्देश देइचंती। एई जो आपण मानकर उठिची हमर विभिन्न समय रे बेकारी संख्या बढ़ी चलीची, अत्यावश्यक सामग्रीर दरदाम एबे आकाश छुआईची। तेणु श्रमिकों मजूरी परिमाण जोटा कि कमिबारे लागिची एने जाकि एही भारत बंद को आज आगकू निया जाइची। तेणु संगठन दाबी करिछि जे श्रमिक स्वार्थ विरोधी 4टी श्रम कोड रद्द कर
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମଜି ରାମଜି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ MGNRGS ଥିଲା ସେହି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନର ପୁନଃଲାଗୁ କର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 26,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଶ୍ରମ ନୀତି 2025 ରଦ୍ଦ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ NPS ଓ UPS ରଦ୍ଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଦାବି ଉଠିଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷକ ବିରୋଧୀ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ବିହନ ବିଲ୍, ଶିକ୍ଷା ସଂକୋଚନକାରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍, ସବକା ବୀମା ସବକା ରକ୍ଷା ବିଲ୍ ରଦ୍ଦ ଦାବିରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଯେଉଁ NM ଏବଂ GNM ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ଆଜି ହେବାର ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ଫେବୃଆରୀ ହେବାର ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର GNM ପେପର 3I ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରି 16 ତାରିଖକୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ବହୁ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି RRBର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଫରକ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଟା ଯେହେତୁ ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯାତାୟାତରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଧୀନରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସବୁମାନେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ତ ହୁଏତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏସବୁ ଚାଲୁନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ନିଜର ବାଇକ୍ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଯାନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।